Salam alaikum. Lyoum, je vais vous expliquer la situation de passage et je vais vous donner des exemples. Très bien. Alors, avant de commencer, كيما بغات القاعدة, une feuille, un stylo, باش تاخذ les remarques. Surtout la situation de passage est très simple. وانا غادي نبسطها لك مزيان باش ما تلفش وراسك ما يدوخش et les éléments كاملين يكونوا عندك باش نهار الامتحان ان شاء الله تجاوب مزيان. Très bien. Alors, في la situation de passage, نهار l'examen, ملي كيبغيو يسولوك على هاد la situation, كيطرحوا السؤال trois façons, ثلاثة ديال الطرق. كاينه la première question, كاينه النوع الثاني من les questions et كاينه la troisième question. Alors, pour le premier type de question, كيقول لك situer le passage par rapport à l'œuvre. مزيان, situer le passage par rapport à l'œuvre. هنايا كتحاول تهضر على l'œuvre, امتى تكتب امتى تبوبليا, et tu dois donner une idée générale sur le roman. غادي نعطيك un exemple على le dernier jour d'un condamné. إلا طرحوا عليك هذا السؤال وعطاوك في l'examen le dernier jour d'un condamné, ها شنو غتكتب لهم؟ ها هي l'exemple type. Alors, le texte à situer est un extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, publié en 1829 de son écrivain et dramaturge français Victor Hugo, entre parenthèses 1802-1885, point virgule, il s'agit de l'histoire d'un jeune prisonnier condamné à mort qui parle de ses derniers jours en prison, de ses sentiments et de sa famille. مزيان. السؤال الثاني أو النوع الثاني من les questions. إلا جاو قالوا لك situer le passage dans l'œuvre. Dans l'œuvre, ماشي par rapport à l'œuvre, dans l'œuvre. Ou là كيقول لك situer le passage par rapport aux événements. أو situer le passage par rapport à ce qui précède. هنايا شنو خاصك دير؟ خاصك تعطي l'événement اللي وقع قبل. Par exemple, عطاوك Antigone, هنايا la scène 12 ديال Antigone au crayon, خاصك تدوي لهم على la scène اللي قبل. تقول لهم par exemple, le texte à situer, extrait de la tragédie modernisée de Jean-Louis Antigone. Ce texte vient après que les gardes présentent Antigone à crayon. يعني كتعطي l'événement اللي قبل. Par exemple, عطاوك في les chapitres, خاصك تقول chapitre قبل. عطاوك chapitre 11, غدير chapitre 10. نعطيك exemple ديال لا بواط ا ميرفي. الا رجعتي لا فيديو ديال لا بواط ا ميرفي راه عاطيها لك بشابيتر بشابيتر. نعطيك اكزومبل. باغ اكزومبل حنا غنمشيو للشابيتر 10 في لا بواط ا ميرفي. في الشابيتر 10 شنو عندي؟ خذ لا فيديو غتشوف بان عندي في الشابيتر 10 كاين لا فيزيت دو سيدي العرافي. مزيان. هنايا عطاوك هذاك لو باساج وقال لك سيتويي هاد لو باساج بارابور ا سكي بريسيد. اش غادي تقول لهم؟ ce texte extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles. Ce passage vient après le départ du père vers la campagne. يعني من وراء الأب مشى لا campagne. مزيان. هنا la dernière question. Par exemple, شنو كيقول لك؟ كيعطيوك ان باساج وكيقول لك في لا سيتوياسيون دو باساج كيقول لك سيتويي لو باساج وكيحبس. كيقول لك سيتوي لو باساج وكيحبس. هنا شنو خصك دير ليه؟ خصك دير ليه سيتوياسيون دو باساج بارابور ا لوفر. مني تسالي غدير ليه سيتوياسيون دو باساج بارابور ا سكي بريسيد. وهادشي اللي كاين والله يوفق الجميع. في لي فيديو ان شاء الله لي بروشين فيديو غادي ندير لك لي نونسياسيون figure de style et les autres éléments باش ان شاء الله تكون نقطة مزيانة. et ان شاء الله تكون une vidéo spéciale pour la production écrite.